नमस्कार, आरडेक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रात तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार आणि हांव राखी. सुरेख पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. तालिगांव पंचायतीची वेंचणूक शांतिकायेन भाजप आणि मोन्सेरात पॅनलाचो जैतिवंत जावपाचो दावो. मुरगांव पालिकेच्या 5 नंबर वॉर्डा खातीरय जाली वेंचणूक. पोस्कोडे पेडणे हांगाच्या शेतकऱ्यांनी भात कापणी मशिनाची केल्या मागणी. मशीन नाशिल्ल्यान शेत पिड्ड्यार जावपाच्या वाटेर. आणि इंदिरानगर चिमला वाठारात गटाराचे उदक रस्त्यार. घाणवासाचो लोकांक जाता बरोच त्रास. पंचायतीची आडनदर. आता खबरो विस्तारान. भाजपा आणि आमदार बाबूश मोन्सेरात कुटुंबा खातीर प्रतिश्ठेची थारिल्ली ताळगांव पंचायतीची वेंचणूक आयतारा जाली. तालिगांव पंचायतीचे 11 वॉर्डा खातीर सकाळचे 8 ते सांजेचे 5 वरां मजगती मतदान जालें. फाटली 12 वर्सां आमदार बाबूश मोन्सेरात हांचे हे पंचायतीचेर वर्चस्व आसा. विरोधी पॅनलान आपलो एक तरी उमेदवार वेंचून हाडून दाखोवचो अशें आव्हान आमदार बाबूश मोन्सेरातान भाजपाक दिलां. जाल्यार 10-12 वर्सांची कामां जावंक नात ती पुराय करपा खातीर भाजपाचे पॅनलाक जैतिवंत करात असो उलो भाजपान जनतेक मारला. ह्या वेंचणुकेत 11 वॉर्डा खातीर 45 उमेदवार रिंगणात आसात. आदी ही वेंचणूक 30 मार्चाक जावपा आशिल्ली. मात लोकसभा वेंचणुको आशिल्ल्यान राज्य वेंचणूक आयोगान ही वेंचणूक रद्द करून 27 एप्रिलाक घेवपाचो निर्णय घेतिल्लो. सोमारा कांपालाचेर आशिल्ल्या गोंय प्राधिकरणाच्या आवारात मतमेजणी जातली. ह्या वेंचणुकेत आमदार बाबूश मोन्सेराताचे ताळगांव प्रोग्रेसिव्ह डेव्हलपमेंट फ्रंट आणि भाजपाचे टुगेदर फॉर ताळगांव ही मुखेल पॅनलां वेंचणुकेत देवल्यात. ह्या वेंचणुकेत आपलेच पॅनल निवडून येतले असो दावो आमदार बाबूश मोन्सेरात, ताळगांवची आमदार जेनिफर मोन्सेरात आणि पणजेचे महापौर सुरेंद्र फुर्तादो हांणी केला. I got up late in fact. I just came for my voting. So now I will in fact have a round to check around how the voting has been. Main important thing in our this time our main manifesto emphasizes on clean and green Talegaon. So we are here to see that the Talegaon remains clean. Infrastructure is already there in place. Maybe some a little more upgradation may be required. But very important is cleanliness. So far since morning it's been good. There's a good turnout, at least in the ward that I'm sitting in. So we're manning ward number 6 and 7. It looks very good so far. Absolutely confident they're winning all 11 seats. Doing here in the village panchayat election. You know my residence in the Talegaon Panchayat. Though I am voter of Panjim, I am come here in support of my friend MLA of Talegaon. You see, and I am confident that all the 11 seats will come. Nobody should doubt about it. They have done a wonderful job last 10 years. They will continue doing now. Very soon they will start constructing tenements for people of Kamarabat. A 40 square meter tenement for everybody. There will be no slums in Kamarabat or in Panjim area. मजगती थारिल्ले प्रमाण मुरगांव नगरपालिकेच्या वॉर्ड नंबर 5 खातीर वेंचणूक जाली. सकाळी 8 वरांचेर सुरू जाल्ली मतदान प्रक्रिया 5 वरांचेर सोंपतली. सोमारा 10 वरांचेर उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात मतमेजणी जातली. ह्या पोट वेंचणुकेत वट्ट 5 उमेदवार रिंगणात आशिल्ले. तातूंतल्या अमर फट्टे ह्या उमेदवारान आपली उमेदवारी फाटीं घेवन संजय मांजरेकाराक तेंको जाहीर केला. देखून ह्या पोट वेंचणुकेत संजय सातोडेकर आणि संजय मांजरेकार हांचे मदीं सरळ लढत जातली. वोटिंग करपाक चल्ला, लोक आपले वोट करता आणि वयता. पण म्हाका हांगासर असो क्राउड दिसता की वॉर्ड नंबर 5चे मनीस म्हणजे लोक वोटिंग करपाक येयले ते कमी दिसता भायर. म्हणजे तेचे डिस्टन्स 200 मिटरा भितर ते लोक थिंगासर ग्रुप करून गर्दी करता आणि कॅम्पेनिंग करता वॉट फॉर अदर. मीन्स ते सिम्बॉल सांगता आपले अशे अननोन पर्सन जे 5 नंबर वॉर्डा भायले आसा. लोक दिसता ते ह्याच वार्डाचे आहा. बाकीचे सपोर्टर आसा ते कित्याक वोट करूंक काय ना. वोटाचे कोणाक कावंट येतलो. जो वोटर ह्या वार्डाचो आहा तेच रावतले वोट करतले न्ही. भायल्यांक वोटिंग करपाक कळना न्हू. इलेक्शन कमिशनाचे रूल खबर ना तो अशें उलयता आसतलो. 6 ह्या वार्डान आमचे खुबशे वळखीचे लोक आहा, फ्रेंड सर्कल आहा आनी ह्या वार्डाक डेव्हलपमेंट करया. कित्याक वार्ड हो मेन वार्ड हो डेव्हलपमेंट करपा सारको. ह्या वार्डाक सदांच कितें आसता कॉम्प्लिकेशन आसता पावसान.
लँडस्लायड जाता कितें जाता आनी आमी कोण तरी लक्ष घातलें जाल्यार आनी ह्या वार्डान रावणारे लोक चडशे हायफाय ना सादारण लोक आहा सादारण लोकां खातीर कितें ना कितें करून दिवपाकूच जाय. पोसकडे पेडणे हांगाच्या शेतकारांनी 25 एकर जमनीत गेल्या 3 वर्सां सावन शेताची लागवड सुरू केल्या. सुरवातेक पेडणेच्या शेतकी खात्याकडल्यान ह्या शेतकऱ्यांक सहकार्य मेळ्ळें, पूण ह्या वर्सा शेताचें पीक तयार जालें तरी लेगीत कापणीचें मशीन वेळार पावूंक नाशिल्ल्यान शेतकऱ्यांचें नुकसान जालां. पेडणेच्यान विनोद मेथराचो खासा रिपोर्ट. ह्या वर्साचे शेताचें पीक तयार जाल्ल्यासून शेतकी खात्याकडल्यान भात कापणीचें मशीन शेतकऱ्यां मेरेन पावलें ना. हे विशीं शेतकार खात्या कडेन जाप विचारपाक गेले तेन्ना थंय आशिल्ल्या अधिकाऱ्यांनी तांकां उलट-सुलट उतरां दिली. सरकारने आमच्या युवा पिढीला शेतकी याच्यामध्ये प्रगती करण्यासाठी वेगवेगळ्या स्कीमी तयार केलेल्या आहेत, परंतु आता जे म्हणजे ही आमची युवा पिढी शेतामध्ये तयार झाली काम करायला, परंतु शेतकी अधिकारी आहेत त्यांच्याकडून योग्य तो आम्हाला हे मिळत नाहीये. म्हणजे गेलेल्या ह्यानं त्यांनी प्रत्येक वेळेला म्हणजे ही करायचं नाही ते करायचं नाही असं नाही, आम्ही कोण आमच्या ह्याच्यावरती करू नका, तुमच्या ह्याच्यावरती करा शेती. पण ही जी युवा पिढी जी तयार झालेली आहे आता त्यांनी काय करायचंय, म्हणजे आता एक तर नोकरी नाही आहे आणि आपल्या ह्या शेतामध्ये जे आपली म्हणजे माय आहे म्हणजे आई आहे म्हणून समजतात, परंतु त्याचा काही उपयोगच नाही आहे. प्रत्येकाने आपले जे शेती आहे ती करायला, आता जी पडीक जी शेती होती 1-2 वर्षापूर्वी ती म्हणजे अजिबात त्याचं काही होत नव्हता, पण ते आता ही पुढे येऊन त्यांनी हे केले पण त्याचा काय उपयोग नाही. तर सरकारने त्याचं जरा हे करायचंय, याच्याकडे लक्ष देऊन जरा आम्हाला एक सहाय्य म्हणून काहीतरी हे करून करायला पाहिजे. तयार जाल्ल्या या पिकाची भात कापणी करपा खातीर मशीन हाडून दिवचे अशी मागणी शेतकार करतात. आमकां जेवण खंयचे तांदूळ आतां खंय पावले, जर आमी हेच आतां मेळना आमकां जेवण खंयचें मेळटलें, आमी कितें म्हणून जेयतली. पुऱ्या वर्साचे आमचे हे आतां हेच ना आमकां जाल्यार कितें फायदो ना, आमी उपाशी बसपाचें. आमकां दितलो कोण हाडून, आमचे आनी कोण ना जोडपी कोण ना, आमी हेचेर जाल्यार रावता, आमचे पेमेंटाचेर येवचें ना, आमचे 5,000चेर आमचे पुरे वर्स वयचें ना. आमकां आमी हेच मागता की आमकां मशीन दिया बेगीन, कित्याक पावस आनी दुसरो पावस पडच्या पयलीं सगळें वचत जाल्यार आमकां कितें ना, उत्पन्न कितेंच ना आमचे कडेन. आज हेच मागता तुमच्या कडेन की एक रिक्वेस्ट करता मशीन आमकां प्लीज दियात म्हणून. आपलो सरकार सत्तेर आयल्यार गोंयांतली प्लास्टिकाची समस्या सोडोवपाचो आपलो यत्न आसतलो अशें उतर मुखेलमंत्र्यान गोंयच्या जनतेक दिल्लें. मात गोंयांत जंय थंय अजुनूय प्लास्टिकाच्यो राशी दिसतात. पणजे शाराचे लागींच आशिल्ले चिंबल गांवांत भितर सरतनाच प्लास्टिकाचे ढीग दिसतात. ह्या आख्ख्या वाठाराचेर प्लास्टिकान आपलो ताबो केला. रस्त्याच्या दोनूय वाटांनी आनी वचत थंय हांगा फक्त प्लास्टिक दिसता. गटार ह्या प्लास्टिकान भरिल्ल्यान दर 15 दिसांनी हे गटार चॉकअप जावन हे घाण उदक रस्त्यार येता. ह्या वाठारांत लागींच आशिल्ल्या घरांक ह्या घाण उदकाचे वासाचो बरोच त्रास जाता. घाण वासाचो थंयच्या लोकांचे जगप कठीण जाला. थळावे पंचायतीक निवेदनां दिवन लोक बेजारल्यात, मात पंचायत हांचेर कांयच उपाय करिनात. आतां लोकांचे प्रश्न पंचायत सोडयना जाल्यार सोडयतलो कोण हो एक व्हडलो प्रश्न. आयडेक्स गोवा खातीर चिंबलच्यान संजय मनोली. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637164777, 09822137923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. Hello viewers, here is RDX Goa quiz for you. RTC, reference to context. Who said to whom? I once again pledge my soul and my life to this beautiful city. Who said this to whom? Send in your answers to featuresrdxgoa@gmail.com or SMS to 955 22 88581 and win attractive prizes. Hurry! सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना, भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आणि रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात.
वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. विसावा उपरांत परतून तुमकां येवकार. आतां पळोवया फुडल्यो खबरो. कळंगूट पठाराचेर येवपी कोयर प्रक्रिया प्रकल्पा खातीर जमीन संपादन केल्ली आसून ह्या सुवातेर जर्मन टॅक्नॉलॉजीचो प्रकल्प येतलो अशी माहिती कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी दिल्या. RDX गोवा खातीर कळंगूटच्यान गौतम शिरोडकार. The much awaited garbage treatment plant for the coastal belt of Kalangut, Kandolim, Baga, Arpara, Nagwa and surrounding villages. Land acquisition complete झाल्या आणि code of conduct start झालो. Work order already ready हा contractorak दिवपाक. Plant what we have seen in Germany, the same technology plant is coming up on the Kalangut plateau. It is for coastal belt. Only for coastal belt starts from Nerul village जिंगा hotels हा पळय आणि Kandolim, Kalangut, Baga area, Arpora and surrounding villages, that is Saligaon, Sangolda, Giri, Parra, small villages. जे panchayats will collect the garbage, wet and dry garbage and bring it over there. That will be depending on the state. 100 tons जावपाक जाय आमचे. So according to me, Kalangut, Kandolim and Arpara will and the surrounding villages will little cross above 100 tons a day. Will cross. What is the name of the company which will build the GTP? That I have no idea right now. But the tender has been done. Everything has been finalized. What about cost and all? Cost is coming up to 85 crores. 85 crores. It is a total project of 100 crores. According to me, it will take 1 year. 1 year. 1.5 year max. 1 year for completion. So 1,20,000 and Chief Minister proposal दिला की 5,000 square meter should be marked for rehabilitation. आमचे हे जे dogs, stray dogs, तेंका एक house करचे आणि NGO दिवचे म्हणून ते. Government should only give the ready-made facility to an NGO to run. Build it up. अनाम प्रेम ह्या बिगर सरकारी संस्थेन अनाथ भुरग्यां खातीर 1 मे आंतरराष्ट्रीय कामगार दिसा खासा कार्यावळीचे आयोजन केला. ह्या कार्यावळीत महाराष्ट्र तशेंच जम्मू आणि काश्मीरातले भुरगीं वांटेकार जातली. तशेंच 2 मे काश्मीरातल्या श्रीनगरांत अनाम प्रेम संस्थेन कार्यावळ दवरल्या आणि ताका लागून गोंयच्यान एक शिष्टमंडळ वतले अशी माहिती अनाम प्रेम संस्थेचे ॲडव्होकेट सतीश सोनक हांणी दिली. ह्या वेळार संस्थेचे पदाधिकारी CM सामंत, धर्मानंद वेर्णेकार आणि हेरांची हाजिरी आसली. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. पुनर्वसन वाठारांत रावपी गरीब भुरग्यांचो फुडार पर्जळीत जावचो आणि समाजात मानान जगपाची संद मेळची म्हण अनाम प्रेम संस्था वावर करता अशें ॲडव्होकेट सतीश सोनक हांणी मुखार सांगले. As you are aware, you recall that every year around this time, around 1st May, which is the International Labour Day, Anam Prem organizes some program in Goa for children. Sometimes they are street children, sometimes they are from the Banwasi areas, sometimes they are deaf and dumb children, sometimes they are specially challenged children, sometimes they are blind children. This kind of programs have been our annual feature. Now this year, the program which we are going to announce will take place simultaneously in Goa and in Kashmir, Srinagar. At 2 places the program is going to take place. People from Kashmir are going to come to Goa, people from Maharashtra and Kashmir, and people from Goa are also going to go to Kashmir simultaneously. Now, and these children who are coming, they are basically from rehabilitation homes. So on 29th April of this month, we have invited Sri Ram Ingole. Sri Ram Ingole is a celebrated personality from Nagpur, Maharashtra, who is the recipient of the famous Sabse Bada Dilwala Award from Maharashtra, which is one of the most prestigious awards which is given to eminent social workers. The name of the award is Sabse Bada Dilwala Award. The person who has the largest heart, he has received that award. Now Mr. Ram Ingole is coming along with 80 children and some 20 other people. So a group of 100 people is coming. He has his institute known as Vimlashram, which is a kind of a rehabilitation center, which is based in Nagpur. The philosophy of this Vimlashram is
they have a Gurukul, a residential school, where they deal with these children and they try to impress the feeling that yes, I am part of society. तशें शुक्रारा मेर्शेच्या अपना घरातल्या भुरग्यांनी जो धुडगूस घातलो ताका लागून राज्य सरकारान ह्या अपना घरा विशीं गंभीर जावन भुरग्यां खातीर संरक्षक नेमपाची गरज आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. Anam Prem suggests to the government of Goa that government of Goa should invite volunteers, a citizens watch, voluntary citizens who are willing to act as citizen guardians of these children in Apnagar. Like I will say yes, I will regularly, if they allow, the government allows me, I'll be more than happy to visit regularly the Apnagar. And I'll say every time I'll talk to one particular child X. Mr. CM Samant will say he will go and he will talk to some other child. Ask him what are your problems, what could be the solutions. कुडकाच्या पेले कारतुसाच्या घराक शेनवारा राती 9:30च्या सुमाराक उजो लागून सुमार 50,000चे लुकसाण जाले. घरा फाटल्यान घाल्लो उजो रांदचे कुडीत पाविल्ल्यान ही घडणूक घडली. उज्यान पेट घेतला हे समजतनाच थळाव्या लोकांनी एकठांय येवन उजो पालोवपाचो यत्न केलो. मात उज्याचेर नियंत्रण मेळोवप शक्य नाशिल्ल्यान लोकांनी उजो पालोवपी दळांक कळयले. ह्या उज्यात रांदचे कुडीचे वाशे आनी हेर म्हालवज मेळून सुमार 50,000चे लुकसाण जाले. मात 1 लाख रुपयाचो म्हालवज वाटावपाक उजो पालोवपी दळाक येस आयले. RDX गोवा खातीर कुडकाच्यान संजय मनोली. 2 मिनटान आमकां कॉल येयला आमच्या कंट्रोल रुमांतल्यान. तेन्ना आमच्या फुडें बुलेट रायडर हवालदार राजन परब फुडें आयलो. 1-2-3 मिनटां फुडें पावलो बेगीन आनी पावतूय तेका खंय दिसता जाल्यार उजो पेटला. तेन्ना ते आमचे हे घेवन ते नळेचे वयर आसले तेणे काडून ते कमी केले. त्या रोखडेच आमी पावले. त्या पाणयाचे कमतरता आशिल्ली. उजो कसो लागिलो? उजो म्हाका फाटल्यान काहीतरी गार्बेज घातले आनी तो गार्बेजी मुळे काहीतरी वरती येयलो असो वयर येयलो. आनी अरावंड कितलो सेव केलो तुमी? आमी प्रॉपर्टी 1 लाख सेव केल्या. 50,000 रुपया तेजी डॅमेज जाल्ली आसा. 50,000. कोणाक डॅमेज तशें जावना? ना तशें कोणाक कॅज्युलिटी कोणाक काय त्रास केलो आनी कितलो वेळ लागलो उजो पालोवपाक? आमकां उजो पालोवपाक 10-20 मिनटां आमची लागली. आमी सगळ्या मेळून आमी तें काम बरे तरेन केलें. थँक्यू. कोलमोरोड नावेली हांगा मिशन रॅबीज ह्या जागृताय मोहिमेक सुरवात जाल्या. डॉक्टर शशी आनी डॉक्टर मुरुगन हे कुत्र्यांची नसबंदी शस्त्रक्रिया करपात यशस्वी थारले. मडगांवांत सुमार 28,000 भटके कुत्रे आसात. तातूंतले 10 ते 12,000 कुत्र्यांचेर नसबंदी शस्त्रक्रिया करपात येतली अशी माहिती उपक्रमाचे संस्थापक प्रवीण ओहल हांणी दिली. तशेंच मिशन रॅबीज जागृताय मोहीम मडगांवच्या 20 वॉर्डांनी राबयतले अशें सावियो कुतिनो हांणी मुखार सांगले. RDX Goa Bureau Report. Yes, this is the Mission Rabies inaugural program, and this is the massive Mission Rabies modern veterinary mobile operation truck. It can operate the dogs, sterilize and to vaccinate 28,000 dogs. That is 70% of the dog population in Goa. And we have insisted, because the dog population in Margao is very much high, and estimates say that around 11 to 12,000 stray dogs are there in the city, and that is the reason we have requested Mission Rabies to focus on Margao, and they very willingly have accepted our request. This will be done so that the dog population is under control and we won't have rabies cases popping out. So we've started in the first hub was Margao. We started in Margao. It's moving on thanks to the Department of Animal Husbandry. The Department of Animal Husbandry has kindly allowed us to use their facilities in Sonchra, and with the cooperation of Margao municipality. कोरजुवेच्या माय दे देऊस कॉपेलाचे फेस्त भाविकांनी आयतारा दबाज्यान मनयले. ह्या वेळार कॉपेलात मीस पुरसांव आनी हेर धार्मीक विधी जाल्यो. फादर एमेंडीस वालादारीस आनी हेर पाद्रींनी ह्या फेस्ताक हाजिरी लायिल्ली. आज आमी माय दे देऊस सायबिणीचें फेस्त मनयतात. सगळे लोक मोगान तिका आपली आवय म्हूण पाचारतात. आज हे निमित्तान आमी खुशालकायेन सगळे बाबा भयणांक एक खुशाल बरीत आनंद बरीत देवाच्या आशिर्वादान भरलेली परब आवडटात. देवान सगळ्यांक रातची सांबाळची सदांच आपल्या मोगान दवरची. तर परतून एक फावट पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. तालिगांव पंचायतीची वेंचणूक शांतिकायेन
भाजप आणि मोन्सेरात पॅनलाचो जैतिवंत जावपाचो दावो. मुरगांव पालिकेच्या 5 नंबर वॉर्डा खातीरय जाली वेंचणूक. पोस्कोळे पेडणे हांगाच्या शेतकऱ्यांनी भात कापणी मशिनाची केल्या मागणी. मशीन नाशिल्ल्यान शेत पिड्ड्यार जावपाच्या वाटेर. आणि इंदिरानगर चिंबला वाठारात गटराचे उदक रस्त्यार. घाणवासाचो लोकांक जाता बरोच त्रास. पंचायतीची आडनदर. इतल्यान आयच्या खबराची तरा हांगा सोंपता. तुमी पळयत रावात IDX गोवा. देव बरें करूं.